नमस्कार। पूर्वपक्ष प्रस्तुत मैदान को आपण मानकु मु तृप्ति स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, क्रिकेट रे रन्स रो गुरुत्व तो सब बेले थाए, किंतु केबे केबे किछि रन्स एमिति थाए जहा स्कोर बोर्ड रे खूब कम देखा जाए। हेले इतिहास रो पृष्ठरे सेही रन्स ओजन केई हजार रन्स टू भी अधिका होई थाए। 1989 मसीह कराची मैदान रे जड़े 16 वर्षर कोमलमती पिला पाकिस्तान रो घातक बोलिंग आगे ठिया होई मात्र 15 रन करिथिला। सेही पिलाटी थिला सचिन रमेश तेंदुलकर। आउ आज 2026 मसीह आउ जड़े 15 वर्षर किशोर आईपीएल रो चमक एवं सोशल मीडिया रो कोलाहल भितर बाहरी जेतेबळे आंतर्जातिक मैदान को ओह्लाइला से मात्र 14 रन कला। सेही युव विस्फोरक बैट्समैन जनक हेउचंती वैभव सूर्यवंशी। कागज कलम रे देखिले 15 रन किंबा 14 रन रो कोनोसी बड़ मूल्य नाही, किंतु एही दुईटी डेब्यू पारी प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी को हृदय को छुई जाइथिला। एही दुईटी डेब्यू मध्यरे रन्स रो कोनोसी प्रतियोगिता नाही, बरं एहा हेउची आत्मविश्वास, संयम एवं निर्भीकतार एक अद्भुत तुलना। आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबु जे काहेकि वैभव सूर्यवंशी एही 14 रन रो पारी भारतीय क्रिकेट रो भविष्यत पई एक बड़ संकेत। केमिति सचिन करो सेही जमाना एवं आजिर टी20 बा आईपीएल जमाना मध्यरे आकाश पाताल रो फरक रहिछि एवं एहा सहित मैच रो सेही दिग उपरे भी नजर पकाइबा जेउठी स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई निजर 4 ओभर रे 60 रन देई सबुठारु निराशजनक प्रदर्शन करिसंती। भिडियोटी बहुत रोमांचक रहबाकू जाउछि। आसंतु पूरा घटना को भल भाबरे बुझिबा। दर्शक बंधु, वैभव को कहानी ऊपर को आसीबा पूर्वरु आसंतु सर्वप्रथमे नजर पकाइबा मैच रो सेही दुर्भाग्यजनक स्केल उपरे जहा भारतीय प्रशंसकन को टिके निराश कर दैछि। से हेउछंती रवि बिश्नोई। आमे समस्त जानू जे बिश्नोई जणे चतुर स्पिनर, किंतु एही मैच रे तांकर भाग्य किंबा लाइन लेंथ कोनोसी भी तांकर साथ देई नथिला। रवि बिश्नोई निज 4 ओभर कोटारे पूरा 60 रन खर्च कर देइथिले। सबुठारु बड़ कथा हेउछि से गोटिए हेले भी विकेट नेबारे सफल हेले नाही। खाली सेतिकी नुहे, जणे स्पिनर भाबरे गोटिए मैच रे 3टी नो बॉल फिंगिबा आंतर्जातीय स्तर रे एक बड़ धरणर भूल बोली धरा जाए। बिश्नोई को एही महंगा बोलिंग दल उपरे प्रबल चाप सृष्टि करिथिला, किंतु एही सबु निराशा भितरे सबुठारु बड़ चर्चार केन्द्रबिंदु पालटिथिले 15 वर्षर वैभव सूर्यवंशी। जेतेबळे से बैटिंग करिबाकू पड़ियाकू ओह्लाइथिले सेतेबळे इतिहास निजकू आउथरे दोहराइला परी मने हेउथिला। लोकंकू मने पड़िगले 37 वर्ष तळर सचिन तेंदुलकर। आसंतु टिके पछकू फेरी जिबा। 1989 मसीहारे जेतेबळे सचिन आसीथिले सेतेबळे क्रिकेट रो माने थिला रेड बॉल क्रिकेट बा टेस्ट क्रिकेट रो गांभीर्य। सेतेबळे कोनोसी टी20 नथिला, कोनोसी आईपीएल मध्य नथिला। सेतेबळे थिला पाकिस्तान रो सेही भयंकर गति जेउठी इमरान खान, वसीम अकरम, वाकार यूनिस एवं अब्दुल कादर को भली किंबदंती बोलर माने बैट्समैन मानक मनरे भय सृष्टि करुथिले। सेही परी एक चैलेंजिंग परिवेश रे पाकिस्तान रो माटी रे 16 वर्षर सचिन को पड़िया को पठा जाइथिला। सचिन सेही डेब्यू मैच रे कोनोसी शतक मारि नथिले, कोनोसी बड़ स्कोर मध्य करि नथिले। से मात्र 15 रन रे आउट होइथिले, किंतु सेही 15 रन भितरे से जो संयमता देखाइथिले, से जेउ भली भाबे से दुर्दांत बोलर मानक सामना रे पिच रे तिष्टि रहिथिले, सेथिरु सारा भारत बुझी जाइथिला जे एही पिलाटी केवल क्रिकेट खेलिबाकू आसी नाही, बरं विश्व क्रिकेट रे शासन करिबाकू आसीछि। से सेही महारथी मानक गहन रे जणे हजि जाइतिबा शिशु भली जमारू मने हेउ नथिले। अपर पक्षरे आज 2026 रे वैभव सूर्यवंशी जेउ दुनिया रे पाद रखिचंती ताहा संपूर्ण अलगा। एहा हेउची आईपीएल रो चमक, सोशल मीडिया रो चित्कार, वायरल क्लिप एवं इंस्टाग्राम रील्स रो दुनिया। एठारे लोके गोटिए मैच को देखि काहाकू भी भगवान बनै दियंती एवं पर मैच रे खराब खेलिले सीधा तळकू खसाई दियंती। एठारे प्रतिटी बॉल रो आकलन करा जाय। सचिन मुंबई पाई रणजी ट्रॉफी रे शतक मारी निजर दक्षता प्रमाण करिथिले, किंतु वैभव को उत्थान आईपीएल रो सेही हाई प्रेशर मंजूर होइछि। तेणु दुहिंक डेब्यू पारी रो कोनोसी
ତୁଳନା ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସେହି 14 ରନ୍ ବିଷୟରେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର 10ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 14 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ହୁଏତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପାରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସର ରୂପ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି 10ଟି ବଲ୍ ଭିତରେ ବୈଭବ ଯାହା କଲେ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସେହି ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେହି 2ଟି ଛକା କେବଳ ରନ୍ସ ନଥିଲା, ବରଂ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ସହଜତାର ପ୍ରମାଣ। 15 ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦର୍ଶକଙ୍କ କୋଳାହଳ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାର ଚାପ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲା। ସେ ପିଚ୍ ଉପରେ କେବଳ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ କିମ୍ବା ବଲ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭାବେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ବୈଭବ ସେହି ସାହସ ଏବଂ ଆକ୍ରାମକତା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରାମକତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅସଲ ତୁଳନା। ଏଠାରେ ତୁଳନା ରନ୍ସର ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହାର ଭାଗ୍ୟର ନୁହେଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଏହି ଅଯୌକ୍ତିକୁ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଛାଇରେ ଆସିବ ଏବଂ ରାତାରାତି ସେମିତି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଯିବ। ଅସଲ ତୁଳନା ହେଉଛି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର। ସେଦିନ ସଚିନଙ୍କ 15 ରନ୍ ଭାରତକୁ କହିଥିଲା ଏହି ପିଲାଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ବୈଭବଙ୍କ 14 ରନ୍ ସାରା ଭାରତକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚର ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ଏହି 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ଗିଳି ପାରିନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ନୂଆ ହୀରା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ସେଠାରେ ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଭୀକ ମାନସିକତା ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହୋଇନାହିଁ, ହୁଏତ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ବୈଭବକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେବାର ଅଯଥା ଚାପ ନ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚାପରେ ନ ଡରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଛକା ମାରିପାରେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲର୍ସମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଥାଏ। ତେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଭୀକ 14 ରନ୍ର ପାରି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବୈଭବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲିଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ